Аквасинема, кинотеатр. Йон, Охранник видишь? воды деза, диком хрвар. Табал аэровоса сразу, вип чохду, ажиса палца кек бой. Давай бол би. Давоса бала. Унда? Сабо баца, тетя. Бол боя. Ина мич болш. Дэдпул и Росомаха сян сюда ёлыш. Танас мен чак вақас. Ажиса тапал бой. Давай бол бия. خزين ضغطة ها؟ الرضي اللي انت عندنا ردي تلساني 10 سخيته اتخشني سواد بحجر صوت حقيني ما رقص بس دعوت وده ترى كنا تياتر حجر رص ناخذ شو باكت مش مو خص بيون السلام عليكم وعليكم خزين ديدبول رسم ما خبيلت ما خبو وصليقة بون ميكس. 100 ربلين تاع وريان تاع تاعتي ياتسون. 100 ربلين عجوق شويه اهو خلاص 100 ربلين كروتشي كينو دعيو وش سرازو نتشالي تعني تين دالق смысле? نو تعني ماير لق онда دعيو وش سرازو مر ويل دعيو زوقتا بس دويا بوكو نيزو за 20 ربلين Язык? صبر سي صبر يا دابا خلاص هو خزين سوش اتيت تليفون تاع يقرا خصص تقومي نعطيو لي ستريت راي كده شو عبش رئيس ربوتيش؟ بس يلا انت يقول استنى خزين كان Аквасинема, кинотеатр. يون وشا. Плохие парни 4 вивай. Дайрю. Первую часть кошер, а хендер волс оценит так чай самсон. Халва билет четвертая часть. Са проблем ясно? Bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come boy? Bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come boy? Bad. خزين كان صلاة كانت والد عيلة كنو نفوز سيام قطع الوسط. Все, са проблем ясно? Bad. What you gonna do? Кинотеатр «Аквасинема» на третьем этаже аквапарка «Акваленд» включает 2 общих зала по 60 мест каждый, вип-зал на 16 человек. Самое лучшее качество, мощный звук и наивкуснейший попкорн. Не веришь? Приходи и проверь.